top of the world! Ayo boy, punta kami sa ba to? Anong lugar yan boy? Hindi ko alam. Mount Aubrey. Yan. Turo mo boy. Mount Aubrey. Welcome to Mount Aubrey. Yan. Mount Aubrey. 1384 meter. Galing. Yung ibon naman. Ay, video mo. Video mo ba? Nakakala niya pugat. Pre, matulog ko ka. Let's go! Akyat na kami! Okay, game. Wow! Me and my jowa! Wow! Me and my jowa! Balik tayo. Okay, tapos na! Dapat pala, nag-boxer ka lang eh. Mag-live nga po din. Live ka! Akin. Kaway muna kayong tatlo. Doy, baba mo na Doy. Baba ka muna. Yan, akyat kami oh! Woo! Wow! Game, kuwela lang, kuwela. Sana mo, naramdaman ko na. Busy rin si Joy. Yun oh, putik na yun. Terminator? Ang wala tayong tubig po. Pwede ka. Tulasan niya boy po ba? Pwede kang tumakay dito. Wow! Me and my jowa. Anong meron? Boy. Ano Ben? Boy ka pa? Wow! Wow power! Pahinga. Pagdam ko eh. Yun! First stop muna. First stop guys. Utang inang yung karanasan ko lang eh. First stop muna kami dito. May upuan. Yan, then lakad naman. Stop! Dai! May nalaglagan na yun. Ha? Guys, medyo tarik. Medyo mahirap yung daan guys. Ayan. Medyo mahirap. Ayan, kita si Jamboy oh. Ayan si Jamboy. Makyat. Tarik. Hira. Paano mo
Kasi likod ko medyo bata na ako konti. Ayan na, putik. Akyatin tala. Akyatin. Ha? Pre, wala na yata dyan eh. Akyatin guys. Ayan guys oh. Literal na hiking to. Ay. Ayos pa. Kayo na doon? Ano? Ayan yung gano'ng katarik to. Ayan yung baba.